बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपका चैनल पे हमेशा की तरह वेलकम, खुश आमदीद और स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब फजल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन शार्ट सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है और आइए इसे शुरू करते हैं। किश्ती ना नफारी तुई, ये तुम्हारा काम नहीं है। किश्ती ना नफारी तुई, ये तुम्हारा काम नहीं है, यानी ये तुम्हारी दिलचस्पी का काम नहीं है। नॉन फायर मोरे, शोर ना करो। नॉन फायर मोरे, शोर नहीं करो। नाने वेरो, सच नहीं है। नाने वेरो, सच नहीं है। वेरो सच, नाने वेरो सच नहीं है। क्रिस्तो वेक्यो, ये पुराना है। Questo è vecchio, ये पुराना है। Questo è veloce, ये तेज़ है। Questo è veloce, ये तेज़ है। Lascia andare, अब जाने दो। Lascia andare, अब जाने दो, यानी छोड़ दो। Lascia andare, अब जाने दो। Io giuro, कसम खाता हूँ। Io giuro, मैं कसम खाता हूँ। जुरारे, कसम खाना। यो जूरो, मैं कसम खाता हूँ। ओनी सिराता, हर एक शाम। ओनी सिराता, हर एक शाम। सेरा शाम, सिराता भी शाम ही को कहते हैं। फ्रेना ला लिंगवा, ज़बान को लगाम दो। फ्रेना ला लिंगवा, ज़बान को लगाम दो। मिया नेज़ियोने, मेरी कौम। मिया नेज़ियोने, मेरी कौम। ला मिया कोर्टे, मेरी अदालत। La mia corte, मेरी अदालत। Cambia giustizia, बदला इंसाफ। Cambia giustizia, बदला इंसाफ। Cambiare, चेंज करना, तब्दील करना। Giustizia, इंसाफ। Cambia giustizia, बदला इंसाफ। Fermi ora, अब ठहर जाओ। Fermi ora, अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ। Mangi qualcosa, कुछ खा लो। Mangiare, खाना। Mangi qualcosa, कुछ खा लो। Mangi qualcosa, कुछ खा लो। Andare da qualcuno, किसी के पास जाओ। Andare da qualcuno, किसी के पास जाओ, किसी के पास चले जाओ। Dopodiché, उसके बाद। Dopodiché, उसके बाद। Tutto andrà bene, सब ठीक हो जाएगा। Tutto andrà bene, सब ठीक हो जाएगा। Tutto सब andrà bene, ठीक हो जाएगा। अंदारे, जाना। andrà bene, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Tutto andrà bene, सब ठीक हो जाएगा। Parli con lui, उससे बात करो। Parli con lui, उससे बात करो। Adesso vai, अब जाओ। Adesso vai, या ऐसे भी कह सकते हैं adesso te ne vai, अब तुम जाओ। Adesso vai, अब जाओ। Adesso te ne vai, अब तुम जाओ। Ascolti a me, मेरी बात सुनो। Ascolti a me, मेरी बात सुनो। Appendi questo, इसको लटका दो। Appendi questo, इसको लटका दो। Appendere, लटकाना। एंगर के साथ या किसी और की चीज़ के साथ लटकाना, इसे कहते हैं appendere। Appendi, तुम लटकाओ। जीरी ला chiave, चाबी को घुमाओ। Girare, घुमाना या घूमना। La chiave, चाबी। In mezzo, दरमियान में। In mezzo, दरमियान में। In mezzo, दरमियान में। Fallo ancora, फिर से करो। Fallo ancora, फिर से करो। Fallo ancora, फिर से करो। Rimettilo a posto, वापस रख दो। Rimettilo a posto, वापस रख दो। Completi questo, इसको मुकम्मल कर दो। Completi questo, इसको मुकम्मल कर दो। Completare, मुकम्मल करना, पूरा करना। Completi, तुम इसे पूरा करो, इसको मुकम्मल करो। Vieni a lunedì, सोमवार को आ जाना। Vieni a lunedì, सोमवार को आ जाना। Venire, आना। Vieni, तुम आ जाना। A lunedì, सोमवार को। Ora sufficiente, अब काफ़ी है। Ora sufficiente, अब काफ़ी है। Niente discussione, कोई बास नहीं, कोई डिस्कशन नहीं।
niente discussione, کوئی بحث نہیں, کوئی ڈسکشن نہیں. giri la macchina, گاڑی موڑو. giri la macchina, گاڑی موڑو. girare, موڑنا. giri, تم موڑو. ha fatto foto, تصویر بنا لی. ha fatto foto, تصویر بنا لی. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے scattare la foto, اس کا بھی مطلب یہی ہے. nascondi questo, اسے چھپا دو. nascondi questo, اسے چھپا دو. nascondere, چھپانا. nascondi, تم چھپاؤ. questo, اسے. تم اسے چھپا دو. nascondi questo, تم اسے چھپا دو. nascondere, چھپانا. nascondi, تم چھپاؤ. questo, اس کو. scusi un attimo, تھوڑی دیر کے لیے. معذرت. scusare, معذرت کرنا. scusi un attimo, تھوڑی دیر کے لیے. معذرت. dove il gatto, بلی کہاں ہے. dove il gatto, بلی کہاں ہے. dietro la porta, دروازے کے پیچھے. dietro la porta, دروازے کے پیچھے. dietro, پیچھے. la porta, دروازہ. dietro la porta, دروازے کے پیچھے. Dio vi benedica, خدا آپ پر فضل کرے. Dio vi benedica, خدا آپ پر فضل کرے, خدا آپ پر رحم کرے. Come ti senti, کیسا محسوس کرتے ہو. Come ti senti, کیسا محسوس کرتے ہو. Sento meglio, بہتر محسوس کر رہا ہوں. Sento meglio, بہتر محسوس کر رہا ہوں, یعنی میں ٹھیک ہوں, فٹ ہوں. Non mi piace, مجھے پسند نہیں ہے. Non mi piace, مجھے پسند نہیں ہے. È triste, پریشان ہے. È triste, پریشان ہے. Ha dimenticato, بھول گیا ہے. Ha dimenticato, بھول گیا ہے. dimenticare, بھول جانا. Ha dimenticato, بھول گیا ہے. Presso il ladro, چور پکڑا گیا ہے. Presso il ladro, چور پکڑا گیا ہے. Cosa rubato, کیا چرایا ہے. Cosa rubato, کیا چرایا ہے. Rubare, چرانا. Rubato, چرایا ہے. Cosa rubato, کیا چرایا ہے. Il denaro, پیسے. Il denaro, پیسے. Tu arriverai, تم آؤ گے. Tu arriverai, تم آؤ گے. Cosa c'è per pranzo, لنچ کے لیے کیا کیا ہے. Cosa c'è per pranzo, لنچ کے لیے کیا ہے. Per pranzo, لنچ کے لیے. Cosa c'è, کیا ہے. Come tuo salute, تمہاری طبیعت کیسی ہے. Come tuo salute, تمہاری طبیعت کیسی ہے. یہ تم کیسے ہو. Salute, طبیعت. È andato via, وہ چلا گیا ہے. È andato via, وہ چلا گیا ہے. andare via, چلا جانا. andato via, چلا گیا ہے. è rimasto un spazio, ایک خلا چھوڑ گیا ہے. è rimasto un spazio, ایک خلا چھوڑ گیا ہے. è lasciato suo nome, اپنا نام چھوڑ گیا ہے. è lasciato suo nome, اپنا نام چھوڑ گیا ہے. non ho cambiato, میں نے نہیں بدلا. non ho cambiato, میں نہیں بدلا یا میں نے نہیں بدلا. tu neanche cambiato, تم بھی نہیں بدلے. tu neanche cambiato, تم بھی نہیں بدلے. mia città non è cambiata, میرا شہر نہیں بدلا. mia città non è cambiata, میرا شہر نہیں بدلا. non ha problemi, کوئی مسئلہ نہیں. non ha problemi, کوئی مسئلہ نہیں. io ti odio, مجھے تم سے نفرت ہے. io ti odio, مجھے تم سے نفرت ہے. odiare, نفرت کرنا. io ti odio, مجھے تم سے نفرت ہے. tu puoi andare, تم جا سکتے ہو. tu puoi andare, تم جا سکتے ہو. dicono le stelle, ستارے کہتے ہیں. dicono, کہتے ہیں وہ. le stelle, ستارے. dire کہنا. dicono, وہ سب کہتے ہیں. siamo stanchi, ہم تو تھک گئے ہیں. siamo stanchi, ہم تو تھک گئے ہیں. brillante, splendente, چمکتے چمکتے.
brillante splendente چمکتے چمکتے siamo stanchi ہم تو تھک گئے ہیں brillante splendente چمکتے چمکتے dicono le rose گلاب کہتے ہیں dicono le rose گلاب کہتے ہیں siamo anche stanchi ہم بھی تھک گئے ہیں siamo anche stanchi ہم بھی تھک گئے ہیں profumo che soffia خوشبو اڑاتے اڑاتے profumo che soffia خوشبو اڑاتے اڑاتے profumo خوشبو soffia اڑانا profumo che soffia خوشبو اڑاتے اڑاتے destinazione منزل destinazione منزل a volte verrà vista کبھی آئے گی نظر میں a volte verrà vista کبھی آئے گی نظر میں تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت اللہ حافظ اگر ذہن میں کوئی تجویز ہو تو آپ کمنٹ میں اسے بتا سکتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر اللہ حافظ